Ayan guys. Yan ang mga tanim namin guys. Ayan guys. Ayan. Isang street lang yan guys. Ayan. Tapos ito po. Iba-iba din yan po guys. Ayan. Ayan. Guys o. Ayan guys o. Ayan. Inisan po namin ng isang buong araw po nun guys. Guys. Ito po yung mga tanim namin guys. Ayan. 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 Ayan guys. Ayan guys. Ayan po yung mga tanim namin guys. Ayan. Hapon na po guys. Ayan guys. Ito po yun guys. Ayan po guys. Yung mga tanim namin guys. Oh, lahat guys. Patungan ng doon guys. Guys. Ayan guys.